جی سر ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جناب ڈاکٹر محسن جاوید صاحب رجسٹرار اردو یونیورسٹی آف پاکستان. میں آج اگر اس اسٹیج پہ ہوں یا میں نے دنیا گھومی ہے کہیں پر بھی ہوں تو یہ تینوں شخصیات میرے استاد محترم ہیں, انہی کی وجہ سے ہوں. دو چیزیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی طرف سے خاص طور پر ہمارے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر رشید سلیم بھٹی صاحب کی طرف سے پنجاب بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن اسپیشلی سیکرٹری پنجاب بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن طارق قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پورے کیمپ کو ہمارے اسٹاف ممبرانز کے لیے اس انٹیگریشن اور ٹریننگ کیمپ کے لیے کھول دیا. محمد فاروق عادل فاروق صاحب میرے بھی استاد ہیں, اسکاؤٹنگ کے میرے استاد ہیں. ایز اے اسکاؤٹ تو میں بہت پرانا ادھر آتا تھا, نہ یہ مجھے جانتے تھے نہ میں ان کو جانتا تھا. لیکن 2004 میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا اسکاؤٹ کا دستہ لے کر یہاں آیا تھا. اس دوران عادل فاروق صاحب یہاں پر موجود تھے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے تقریری مقابلہ کنوین کیا تھا. اس وقت بھی یہ مجھے نہیں جانتے تھے, میں ان کو نہیں جانتا تھا. اس کے بعد اب ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں, کہ مجھے جانتے ہیں, اور میں اسکاؤٹنگ کے ساتھ وابستہ رہا. گورنمنٹ کالج میں اسکاؤٹنگ کو کوشش کی کہ اس کو ایک مقام پر لانے کی, اور ورچوئل یونیورسٹی میں نے جب جوائن کیا تو کوشش کی کہ یہاں پر بھی اسکاؤٹنگ کی بنیاد رکھی جائے, جو ہم نے رکھ لی ہوئی ہے. میں سر آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہوں گا. کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی ان تمام جامعات سے اگر ان کا مقابلہ کیا جائے تو ٹرشری ایجوکیشن میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. ایک ہوتا ہے کریج ٹو نو, ایک ہوتا ہے کریج ٹو ڈو, جس کا مظاہرہ آپ نے کل کیا ہے. اگر آپ ایک انسان کسی چیز کو کرنے کی ایک دفعہ ارادہ کر لے تو ہو جاتا ہے, مشکل سے مشکل چیز ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا عادل صاحب نے کہا تھا کہ آپ لیفٹ کریں 1, اس کی آواز دیکھیں, پھر 2 کرتے جائیں, پھر 3 کرتے جائیں. جیسے جیسے انگلیوں کی تعداد بڑھتی ہے آواز بڑھتی جاتی ہے, اثر زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو جب آپ کوئی چیز اجتماعی لحاظ سے کرتے ہیں کام وہی ہوتا ہے لیکن اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہ چیز آپ نے کل بھی کی, شاید ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں کل شاید وہ ہائیک نہ کر سکتے, لیکن یہ آپ نے جب اجتماعی طور پر وہ ہائیک کرنا چاہی تو آپ نے مکمل کر دیا. ایسے ہی جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایکٹیویٹی کے طور پر. ہر جاندار, چلے ہم انسان کو لے لیتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں, چھوڑتے ہیں درختوں کی باتیں, چھوڑتے ہیں ہم چڑیا کی باتیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہر انسان یعنی ہر جاندار کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. میری بھی ہیں, آپ کی بھی ہوں گی, عادل صاحب کی ہوگی, قریشی صاحب کی بھی ہوں گی. اگر ان ساری خواہشات کو, لالچوں کو, خواہش لالچ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اگر ان ساری خواہشات کو ہم 3 نام دینا چاہیں یا 3 گروپ بنانا چاہیں تو وہ کون سے ہیں؟ سوچ لیں ذرا. اس کے لیے بھی میں ایکسرسائز کراؤں گا. آپ آنکھیں بند کریں
اور اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں اور سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہتے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو یو ہیو 2 منٹ. آنکھیں بند کریں، دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے کہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنی پچھلی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی ساری حرکتیں، سارے کام کس کے لیے ہیں. یو ہیو 2 منٹ. میرا خیال ہے آپ نے سوچ لی. میں چاہوں گا کہ 1 by 1 اگر آپ کو کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ ان تمام مثلا 10 خواہشیں ہوں گی وہ ایک ڈومین کی ہوں گی، 10 خواہشات ایک ڈومین کی ہوں گی، تو ان کو کلب کر کے آپ نے 3 میں رکھنا ہے. میرے حساب سے صرف ہر انسان کی 3 خواہشیں ہوتی ہیں، ہر جاندار کی بلکہ 3 خواہشات ہوتی ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہے. میں آپ سے ہم مل کر ان کو سمرائز کریں گے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کوئی چوتھی بھی ہے، یہ صرف 3 ہی ہے. کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو آپ سمجھ لیں 3 نہیں ہے، ڈاکٹر محسن غلط ہے، 4 بھی ہو سکتی ہیں. ویسے تو میں نے عتیق صاحب سے کہا تھا کہ ایک ایک پرچی اور ایک ایک پینسل دے دے ہر ایک کو، وہ لکھ لیں ان تینوں کو. اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں، اگر نہیں ہے تو آپ ان کو، میں نے کہا تھا کہ ایک ایک چیک دے دیں سبھی کو. سر جتنی اویلیبل ہیں وہ لکھنا چاہیں گے یا بول کے بتانا چاہیں گے؟ لکھنا چاہیں گے. چلیں، اگر وہ کوئی بولنا چاہتا ہے تو وہ بول بھی سکتا ہے. سارٹیفکیٹ کرتا ہے. بولنا چاہتا ہے جی 3 بتانی ہے. اپنی ساری خواہشات کو سمرائز کرتے ہوئے 3 چیزیں بتائیے جو ساری کور کر لیں. میں ایک بیسیکلی ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں ود ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ فار ادرس. میں یہ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں جی، پہلی بات. میں اپنے والدین کا خدمت گزار بننا چاہتا ہوں. یہ والدین کا خدمت گزار بننا چاہتے ہیں. اور میں اپنے سارے کام جو مجھے اسائن کیے گئے ہیں وہ دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بس یہی خواہشیں. 3 کوشچن. برحال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سچ بولا ہے یا اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر سکے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. عثمان صاحب ہیں جی ہمارے اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں، انہوں نے اپنی یہی 3 خواہشیں ہیں اور میں آگے ثابت کروں گا یا کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہی خواہش ہے، یہ ان خواہشات کا اظہار ہے جو بھی ان کے اندر میں ہے، جو بیان نہیں کر سکے. بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہم بیان نہیں کر پاتے، کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اور کوئی بندہ جو بیان کرنا چاہتا ہے، لکھنے چاہتا ہے تو وہ لکھ لے. زیاد صاحب بھی ہمارے یونیورسٹی کے سینئر موسٹ پرسن ہیں، ہمارے کمیونیکیشن سے، ہمارے ٹیلی فون آپریٹر. جی سر میں پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ ہو گیا ہوں. ابھی جو کچھ بننا تھا میں بن گیا ہوں. ابھی یہاں پہ جسٹ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے نا وہ جاب کر رہا ہوں.
तो मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि मेरी आखिरत संवर जाए, और दूसरी आखिरत संवारना चाहते हैं ये, ठीक है जी। और दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मेरा एक ही बेटा है और वो इंजीनियर बन रहा है कामसर से, और वो अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल करके अपनी ज़िंदगी संवारे। तीसरी ये है कि मेरे वालिदैन जो है, वालदा तो ज़िंदा सलामत है, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदरुस्ती दे, और मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी आखिरत संभाले। चलिए बारा जी, सजाद साहब की 3 ख्वाहिशात हैं। मेरी दवा है कि जिसकी जो भी ख्वाहिशात है उसको पहले पूरा करें। बहरहाल हम देखेंगे कि आपकी ख्वाहिशात अभी वो नहीं आ रही जो एक्चुअल है जी। और कोई बयाना चाहता है जी? तनवीर शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा किया जी। ये तरक्की चाहती है। नंबर 2 कलेक्शन। हाँ जी, वही ऑब्वियसली बहुत बड़ी पोस्ट वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहती है। नहीं इतनी भी नहीं, मुझे गालियाँ नहीं खानी। रजिस्ट्रार बनना चाहती है, डीन बनना चाहती है। मैं HED की सेक्रेटरी बनना चाह रही हूँ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी मेरा मेन टारगेट है कि मैं you want to be a CS? अब वो जिस भी वे से। नंबर 2 मुझे कार्स बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं कह रही हूँ इतनी अमीर हो जाऊँ कि मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ कार्स हो। कौन सी होनी चाहिए? कलेक्शन ऑफ कार्स। नंबर 3 मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। मेरी ऐसी लाइफस्टाइल मेरी मेंटेन हो जाए कि मैं मंथ में एटलीस्ट 1 टाइम विजिट कर सकूँ, ट्रैवल कर सकूँ। अल्लाह ताला सारी ये ख्वाहिशात पूरी करे, लेकिन अभी आपने अपनी असल ख्वाहिश नहीं बताई। अभी मैं साबित करता हूँ। वेरी गुड क्लैपिंग इन स्काउट क्लैप। और तो याद करना चाहे लिख रहे हैं जी। सर मेरी 3 ही ख्वाहिशें, मतलब वो एक में ही संभव होती हैं। चले वो जो है नेशनल फ्रीडम जी। पैसों की तंगी ना हो, पैसा इतना हो कि खत्म ही ना हो। नेशनल फ्रीडम कैसा होना चाहिए? खुला सारे वो इन तीनों में बस देख ले। आपने बुनियादी लिहाज से तो किया, जो आखिर के लिहाज से पूरे कर जी। सर मेरी ख्वाहिश के अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नत नसीब फरमाए, और दूसरी ये कि देखिए मैं आपको फिर इशारा देता हूँ, utmost desires of your life। सर आप बताएं मैं ये भी चाहता हूँ आदिल साहब कुछ कहना चाहेंगे? स्टेज से बारी बारी आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं क्या है तेरा मशवरा, लोग मुझसे पूछते हैं क्या है तेरा मशवरा, रोशनी से प्यार करना और जुगनू पालना। ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन ख्वाहिश मेरी क्या है, मुझे 3 वक्त का खाना मिलता रहे, सच पाने को कोई ढंग की चीज रहे, और मैं जहाँ रहूँ लोग मेरी मौजूदगी को महसूस करते रहे। लिख लीजिए, कुछ लोगों ने लिख ली जी। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक मिनट आती है सभी की बारी है। Peaceful life, पीसफुल लाइफ, financial freedom फाइनेंशियल फ्रीडम to serve the humanity. टू सर्व द ह्यूमैनिटी। और जल्दी से पढ़ते जाइए, जल्दी से। कोई ख्वाहिश जी? मैं एक, जैसे कि आदिल साहब ने एक शेर की शक्ल में ख्वाहिश का इजहार किया, मैं एक शेर में सारी ख्वाहिशों को बताना चाहता हूँ। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो बस इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूखे मारे किसानों को, गरीबों, मुफलसों, बेकसों, बेसहारों को, तो मेरा दिल ताबा नशाते बाज़्म शरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं। जी जनाब। पहली विश तो ये है कि आप डॉग वालों को भी परमानेंट
पिछले साल से टेस्ट दिया था, आप फैसलाबाद आए थे तो आपने कहा था कि इस बैच में जो है ये मोस्ट डिजर्विंग है। सेकंड सर ये है कि मैं एक अच्छी पीएचडी करूं, एंड थर्ड ये है कि जब मैं मरूं तो लोग जान लें कि एक उस्ताद था। सर सवाल को जरा माजरत के साथ रिफ्रेश करता हूँ, एक मिनट, माजरत के साथ फतवा न लगाइएगा। अगर खुदा आपसे पूछ रहा हो कि आज जो मांगोगे मिल जाएगा, क्या मांगोगे? बस सपोज करें ना, देखिए माजरत के साथ मैंने कह दिया, सपोज अगर लैलतुल कदर की रात मिल गई है आपको, एक मिनट, लैलतुल, आप जरा सोचे, लैलतुल की कदर में कहते हैं जो ख्वाहिश के पूरी हो जाती है, ऐसी है ना। तो समझ ले कोई ऐसी घड़ी है कि आपने जो 3 चीजें मांगनी है, सब कुछ ही कवर हो जाए, तो क्या मांगोगे? सर कोई बड़ी ख्वाहिश तो नहीं है, बस एक ही है कि फ्यूचर में पाकिस्तान का पीएम बन जाए। क्या बन जाए? पीएम। प्राइम मिनिस्टर छोटी सी है, कोई नहीं। अरे चिट्ठी लिख ली, चले पढ़ दे सभी को 1 बाय 1 जल्दी से। अच्छा जी, एक हमारे साथियों का है जी हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप्स। अच्छा जी, मुझे देते जी। दूसरा है वर्ल्ड टूर ट्रैवलिंग। चलो जी। और तीसरा हज। अच्छा इंसान, आखिरत बेहतर, अच्छी नौकरी, अच्छी पोस्ट ज़्यादा, अच्छे माशी हालात, वालिदैन का फरमा बरदार। बहुत ही ख्वाहिशात है। दुनिया घूमना चाहती हूँ। अच्छा जी, पीएचडी करना चाहती हूँ, आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कर रहे हो कर। अच्छा जी, ये है यहाँ से दूर कहीं अकेली रहना चाहती हूँ, प्रोग्रेसिव कैरियर पर शादी। चले और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम तमाम लोग चाहते क्या है, हमारी आटमोस्ट डिजायर क्या है। सर आप भी शायद उससे आखिरी करें। हमारी सबसे पहली ख्वाहिश किसी भी जानदार के तौर पर यह है कि कोई भी हमें मरना नहीं चाहता। Exactly. क्या मरना चाहते हैं? नो सर, मरना चाहते हैं? अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है सर। मैं आप जरा गौर कीजिए, कोई भी जानदार, क्या वो इंसान है, कोई भी मरना नहीं चाहता। क्यों? जो भी आप, हमारी कोशिश क्या होती है, मौत को कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातिल मौत, मौत का मजा तो हर एक को चखना ही है, लेकिन फिर भी कोई भी खुशी से मरना नहीं है, खुशी से नहीं। तो मौत को डिले करते हैं, कोशिश करते हैं। मसलन बीमार हो जाते हैं तो दवाइयाँ खाते हैं कहीं मर ना जाए, ऐसे ही। तो हर जानदार की एक आटमोस्ट डिजायर होती है कि वो मरना नहीं चाहता। इसी खतरे को काबू से पता मैंने मरना है, तो उसकी क्या ख्वाहिश होती है कि मेरी नस्ल हो आगे ताकि मेरा नाम जिंदा रहे। ऐसा है या नहीं? तो सबसे पहले किसी जानदार, और हम भी इंसान हैं और हम में से कोई नहीं मरना चाहता, और मरने से पहले अपना नाम जिंदा रखने के लिए अपनी नस्ल खिलाता। ये पहली आटमोस्ट डिजायर है। दूसरी डिजायर, और ये मौत की ख्वाहिश है, इसको आगे जाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी आटमोस्ट डिजायर हर जानदार की और इंसान की खास तौर पर, एक तो वो मरना नहीं चाहता, और जब तक वो जीना चाहता है वो जवान रहना चाहता है। कोई बूढ़ा होना चाहता है? क्यों जी? हम तो पहले बूढ़े हैं। नहीं, कोई बूढ़ा होना चाहता है, बुढ़ापे को दूर करने के लिए झुर्रियां मिटाता है, मेकअप करता है,
बड़े बड़े कारनामे करता है, दुनिया की पूरी इकोनॉमिक्स इसी पे बेस करती है। ऐसा है या नहीं? सो पहले आप मरना नहीं चाहते, और दूसरा जब तक जिंदा रहना चाहते हैं तो जवान रहना चाहते हैं। वो कहते हैं जब मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला, फिर वो कहते हैं कि वो क्या गाने हैं जवानी के ऊपर, अभी तो मैं जवान हूं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। सो पहला utmost desire, आप मरना नहीं चाहते। दूसरा क्या है, अगर आप दुआ मांगे तो क्या होते हैं, लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। पर दूसरा क्या मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर बीमारी सेहत रखे। सेहत वाली कौन सी होती है? जब मैक्सिमम तवानाई आपके पास कब होती है? जब आप जवान होते हैं। कल मुझे बहुत सारी मेरी बहनें कह रही थी, सर आप तो बड़े जवान हैं। यही कह रही थी ना, मैं कह रहा था मैं तो बूढ़ा हूँ, जैसे कृष्णा मैं तो बूढ़ा हो गया। और ये कल हकीकत है कि हर एक बिल्कुल लाइफ का एक साइकिल है। पैदा होते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, और आप मौत की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे आदर साहब ने भी, कुरैशी साहब ने भी बताया, कितने नाम आए, कितने लोग आए, सभी ने जमीन के नीचे जाना ही जाना है। उम्र लंबी है, छोटी है, हर एक ने मरना है। ये दो ख्वाहिशें हैं। और अगर आपसे कहे तो आप कहेंगे जी जवानी है, अल्लाह करे, क्यों जी? तीसरी ख्वाहिश कौन सी? जो अभी आपकी जितनी भी ये चिट्टे हैं ना, सभी के ऊपर एक ही ख्वाहिश का आधार है। वो हर जानदार, जिसमें आप भी शामिल हैं, वो utmost पावर चाहता है। पावर क्या है कि मैं हुक्म दूं, क्रैशी साहब मेरे आगे पीछे दौड़ना शुरू कर दे, मैं इशारा करूं तो जहाज चल पड़े। यानी हर जानदार इतनी ताकत लेना चाहता है कि वो उसे खुद ना करना पड़े कुछ। मसलन आप पैसा क्यों लेना चाहते हैं? आप अफसर क्यों बनना चाहते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हैं? आप ये है कि आप हाकम बनना चाहते हैं, आप हुक्म चलाना चाहते हैं, और नाउज़ बिल्लाह खुदा की पावर तक जाना चाहते हैं कि मैं इशारा करूं, मैं किसी का मोहताज ना हूं, मेरे सारे दोस्त मोहताज। तो ये तीन utmost डिजायर है किसी भी जानदार की, जो आपकी भी है, और इन्हीं के अंदर आपकी सारी ख्वाहिशात आ जाती, और इन्हीं के पीछे आप लगे हुए हैं। मसलन जवान रहने के लिए पता नहीं हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, गुलाम भी है, मेकअप भी है, बाल संवारते हैं, ठीक, निकलने से पहले। तो ये तीनों ख्वाहिशात जो हैं, इनका इस जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। और जिसका कहते हैं ना जन्नत में जाकर होता है, तो जब जन्नत में आप जाएंगे और उसके बाद जो जिंदगी मिलेगी वो अब्दी होगी, उसमें मौत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुना है कि नहीं आपने? जब आप दूसरी जिंदगी में जन्नत में जाएंगे फिर मौत नहीं है, वो अब्दी जिंदगी है। इस जिंदगी की मौत जरूरी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। तो ये अगर ख्वाहिश पूरी करनी है तो कहां जाना पड़ेगा? जन्नत। दूसरी ख्वाहिश, आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं, तो जन्नत में ये भी कहा गया कि जो जन्नती होंगे वो जिस उम्र की ख्वाहिश करेंगे वही उनको मिलेगी। ऐसा ही है? यस सर। तो लिहाजा दूसरी ख्वाहिश को भी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जन्नत में जाना पड़ेगा। अगली बात, तीसरी ख्वाहिश, utmost पावर। जन्नत में जो आप ख्याल करेंगे, जो आप महसूस करेंगे, वो कहते हैं हम आज नहीं तो रोज़े महशर मिलेंगे जरूर, ना करेंगे हूरों की तमन्ना, मांगेंगे उन्हें।
सुना हुआ शेर कि नहीं? सर अभी सुना। जिस चीज की भी आप ख्वाहिश करेंगे, मसलन जहां आप जाना चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे इशारे से। आप शहद की ख्वाहिश करेंगे, शहद आ जाएगा। जिस चीज की तसव्वुर करेंगे वो उसी की शक्ल में आपके सामने आ जाएगा। जिस उम्र की ख्वाहिश करेंगे वो उम्र आपकी बन जाएगी। तो यही ताकत आप चाह रहे हैं। तो ये utmost पावर भी आपको कहाँ मिलेगी? जन्नत में। तो अब जन्नत के हसूल के लिए क्या करना है? सारी अगर ख्वाहिशात अगर जन्नत में जाकर ही मिलनी है तो जन्नत का हसूल कैसे मुमकिन है? जन्नत का हसूल कैसे मुमकिन है? इन्होंने कहा जी नेक काम। ये नेक काम है क्या? नेकी है क्या? इसको भी समझना होगा। कल मैंने थोड़ा सा अपने कॉलेज के साथ एक फलसफा जिंदगी भी शेयर किया था। वो मैं फिर वहीं से शुरू करता हूं कि किसी भी जानदार को जिंदा रहने के लिए किन दो चीजों की जरूरत है? इन्होंने कहा ये खुराक, उन्होंने कहा पानी, और कोई चीज? ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट, हेल्थ। जो कल थे वो बता दें, शार्ट करते हैं लेक्चर को। जी सर, एक्सक्रीशन एक, ठीक है, और इनहेल यानी जो हम यानी किसी भी जानदार को जिंदा रहने के लिए दो चीजों की जरूरत है। तीसरी चीज कोई नहीं। एक है रिस्क, एक है आपने कहा जो शुहदा को भी मिलता है कब्रों में, और हम नहीं जानते उनको कौन सा रिस्क मिलता है। उनको मुर्दा मत कहें, वो जिंदा है। एक है रिस्क, जिंदगी के लिए रिस्क की जरूरत है। यानी इन्हें बहुत सारे जानदार मुख्तलिफ किस्मों का रिज़्क़ खाते हैं। हम 3 किस्म का है, हवा की शक्ल में भी ले रहे हैं, सॉलिड की शक्ल में भी ले रहे हैं, लिक्विड की शक्ल में भी। ऐसे ही है ना। शुहदा को किस तरीके का मिलता है ये मैं नहीं जानता, ये अल्लाह की जात जानती है कि वो रिस्क किस तरह का। दूसरा, मेरी बहन ने कहा इसका अपोजिट क्या है। दूसरी जो जरूरी चीज है वो है एक्सक्रीशन। मसलन मैं किसी के मुंह पे हाथ रख दूं, सांस ना निकले तो पता चल जाएगा, 2 मिनट में गया। एक्सक्रीशन इस बहुत जरूरी है। तीसरी चीज और कोई नहीं है जिंदा रहने के लिए। लेकिन आपको मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था कि जिंदा रहने के लिए अगर आपको हराम भी खाना पड़े तो हलाल हो जाता है मजबूरी में। तो नेकी कहां से आ गई? रिस्क जितना आप बांटेंगे उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा। पहली बात, नेकी का पहला असूल, नेकी का पहला असूल, अगर अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है तो आप उस रिस्क को अपने दूसरे जानदारों के साथ बांटें। इंसान है तो इंसान को प्रायोरिटी दें। इंसान ऑलवेज शुड बी ऑन प्रायोरिटी, फिर दूसरे जानदार। तो अपने रिस्क को जितना आप बांटेंगे उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा, और मैं तो कहता हूं उतनी जिंदगी बढ़ जाएगी। दूसरा, एक्सक्रीशन, जितना आप अपनी एक्सक्रीशन में कंट्रोल हो जाएंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, उतना ही आप उतने ही नेक परहेजगार हैं। एक्सक्रीशन की अक़साम है। एक तो वो है जो फिजिकल एक्सक्रीशन, मुंह से हवा का खारिज होना, फुजले का खारिज होना। एक और भी है इमोशंस का अखराज, एक्सक्रीशन ऑफ इमोशंस। इंसान सबसे अफजल है ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस एंड एक्सक्रीशंस। तो इंसानों में जो दर्जात हैं वो इमोशंस के अल्लाह के नज़दीक
بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری کہاں سے؟ یہ نیکیوں میں سے افضل نیکیاں بنتی جاتی ہیں۔ جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اتنا بڑا انسان۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ جب آپ خوش ہیں تو خوشی مناتے ہوئے بھی دوسروں کا خیال رکھیں۔ غم کو بھی کرتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھیں، کہیں آپ کی کمی دوسروں کی خوشی پہ حاوی نہ ہو۔ کوئی بھی چیز کرتے وقت اپنی ذات کو فنا کرتے ہیں۔ مثلا عبدالستار ہندی کی بات کی سر نے، جن لوگوں نے اپنی ذات کو دفن کر دیا دوسروں کے لیے، وہ آج تک زندہ ہے، وہ آج تک زندہ ہے۔ ہم جو اپنی زندگیوں کو دوسریوں کی زندگیوں کا سہارا بنا دیتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ جنہوں نے صرف اپنے لیے پرائم منسٹر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، لیکن آج ہسٹری نے ان کو بھی مٹا دیا۔ جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے نام پہ وقف کر دی، خواہ وہ مذہب کوئی بھی ہو، مذہب بعد کی بات ہے، انسانیت پہلے بات ہے۔ جیسے واقعہ دیا سر نے بھی اس بوڑھی عورت کا جس کی گٹری ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا۔ نیکی کا سب سے پہلا سیدھا آپ جانتے ہیں، نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ صادق، سچے، ستھرے، کسی کو ان پہ شک نہیں تھا۔ اور اس کی اگلی جو تھی امین تھے۔ امین وہی ہے نا، آپ کے پاس ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو موبائل دے دوں، ایک ہوتا ہے کہ میں جب آپ کو آواز دے رہا ہوں، آپ کی کوئی چیز دے رہا ہوں۔ امانت تو بہت ساری قسموں کی، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو حضور کی ایک صفت پہ اوپر، آج اگر ہم مسلمان قوم یا ایز اے پاکستانی قوم صرف ایک چیز کو اپنا لیں، وہ ہے سچ، صداقت، سچائی۔ ود نبیک ہم دنیا کی سپر پاور ہے، ود نبیک، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام۔ آج کوئی سچ بولتا ہے کہتے نہیں وہ تو بدتمیز ہے، ہم اسی سچ کو ثابت کرنے کے لیے عدالتیں بنا رکھی ہیں، کتنے خرچے کام ہو جائیں، کتنی اکنامکس ہماری ٹھیک ہو جائے، کتنے پیپرا رولز ختم ہو جائیں، ایسا ہی مسئلے ختم ہو جاتی ہیں۔ پر باتیں تو بہت ہیں، جتنی مرضی کرتے جائیں، ایٹ دا اینڈ آپ تمام لوگ جیسے کہا کہ اسکاؤٹنگ ہے، یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس انوائرمنٹ سے نکل کر کچھ چلتے ہوئے، کچھ کھاتے ہوئے ہم کچھ سیکھیں، جو دوریاں ہیں پروفیشن سٹیئرز کے درمیان وہ ختم ہوں۔ اگر میں رجسٹرار ہوں میں بھی انسان ہوں، اگر ایک ٹیوٹر ہے نیب کا سطح وہ بھی انسان ہے، وی آر ہیومن بینگ فرسٹ۔ یہ درجات جو ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کام ہے۔ اگر میں رجسٹرار ہوں تو میں نے اس کا حساب اللہ کو دینا، جتنا بڑا ہوگا، جتنے بڑے پیسے، جتنے زیادہ اختیارات، اتنا لمبا حساب ہوگا روز محشر۔ آپ اس کو دیکھیں، جتنا تھوڑا رزق دیا، تھوڑے اختیارات دیے، اتنا ہی آپ کو حساب بھی کم ہی دینا پڑے گا۔ آپ کیوں زیادہ حساب دینے کے چکروں میں؟ تو کوشش کریں کہ آپ جو اللہ نے دیا ہے
उस पर शुक्र करें। जैसे सारे कार दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी का शार बना लें, एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जितनी बार भी शुक्र अदा कर सकते हैं कि करें, कभी परेशान ना हो। दूसरा, उस ज़ात पर सलाम भेजते रहें और आपको कभी कोई भी तंगी नहीं है। मुश्किल आएगी, अल्लाह ताला अपने नेक आदमी को आजमाता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये दो हथियार आपके पास आ जाएं तो मुश्किल ज़रूर आएगी, लेकिन आप पार कर लेंगे। I again sir, thank you very much. आदर साहब को भी, कैशी साहब को भी मैं अपनी इन अल्फाज के साथ अपनी चीज़ को ख़त्म करता हूँ। सर